Muni ang card, dapat na ay card. Tanan student na ay card. Yung honor na tanan bata. Pag parents, HKID na na pag parents. Sige. Basaha. Tama na. Ah. Mommy. Mommy number. Mommy number. External number pad. Ito na lang tata. Ayaw lagi na. Wait. Sige na story, wait. Check lang si Crocodile. Saan na siya? Pero nga. Iuli ng clumsy, dili ata kakahiram ana. Unsay nakasulat gani? Insik man na. English na Hailey. O, 5 ray mong gihiram. Sige. Kaya pa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, finish. Print the receipt. And that's how we borrow by self-service. Bring this home? Can I bring this home? No, cannot that. So, iuli na muna siya. Resibo.